Bart, Eh, kinalaw? masok. Pinin mo.
ginagawa. Ha? Para, kunwari, Ano yan? sabihin na Ano yan? sabi ko, nagbibideo-video ka, tapos, i-upload mo, buka ng, buka ng screw eh. Sinisinsil. Hello mga kapre. Ganito. Magbuka ng ano. Telescopic boom. Yan o. Ganyan lang kasimple. Pero mahirap talaga. Kailangan dahan-dahanin mo rin kasi mahal din yung oil cell. Boom ng forklift to. Hammer bar. Trade ba? Na-trade Kalah. Bawa lagi. Ayan. Kapal ba yun? Bawa turun lagi. Baru dah. Mana itu? Gitu ba? Tidak. Ini trade. Yeah, trade. Hirap, hindi makita yung butas. Til-sil-sil ata pa deh. Parang mas hindi masira yung screwdriver natin eh. Meron na. Pero na. Yan, kailangan pasensya lang talaga pagbuka. Yun, dandahan siya. Yun oh. Tingnan mo Bart, may packing di ba? Tama ang nilagay ko. Kaso nabaliktad yung packing nila. Okay, War. Bunot, War. Uy. Gas na. May pin dyan ah, sa loob ah. Eh, nut eh. Jangan ketawa, War. Mga kapre, tingnan mo. Maluwag na pala. Wow, mali. Wow, mali. Gahanap pa ng kunsi eh. Pwede naman i-ano eh. Pwede naman duraan pala. Wow, mali. Tiya ka, War. Yes. Oring pa oh. Oring pa sa loob oh. War, buka. Ito. Tsaka ah. Kasi grind ito na, kasi putong. Ito, cheat. Okay.